All right, hello everyone. Welcome to our voter education, census, and registration drive, of course, virtual. My name is Hannah. I am a church member of Gebresilassie Gabriel Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in Atlanta, and we're so honored to have you all join us today. Me and my sister Fifi are going to be leading this conversation and bringing you resources and tools ahead of this election, because we all know how important it is. Fifi, I will throw it over to you to welcome everyone who's joining us today. All right, thanks so much, Ania. Thank you so much for the young, energetic young lady who is really came up with this brilliant idea to educate our community, to educate our church members. So she took her time to organize this, and we thank you for doing that. So Zari, education, basically, information, reinforce you guys sometimes actually have heard about voting, the importance of voting, and what have you. Again, Zare, in the church member, ግዴታችን in the citizen, ግዴታችን እንወጣ ብለን ዛሬ ስብሰባ አድርገናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለሚቀጥለው አንድ ሰዓት ብዙ ነገሮች እንወያያለን። Thank you. Thank you so much, Fifi. Again, thank you to everyone who's here with us. We're just going to make sure everyone stays muted throughout, so we can hear all the important information. That way we can all get through this. So this is going to be about, for the next hour, maybe less than that, we're going to go through all of this. But before we get started, we want to welcome a special guest here with us today who is going to talk to us about the importance of not just voting, but the importance our vote has in the local community. And today we are joined by our dear brother, the Honorable Vice Mayor of Clarkston, Mr. Awet Eyasu. Thank you so much for being here with us. Welcome. Thank you so much, Hannah. Thank you, Ms. Derso, and every. I'm sorry, I'm using the. Oh. Gotcha. Okay. Sorry, y'all. We just have a couple of technical difficulties here, but we'll get it set up. Yeah. All right. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. I'm so sorry. Yeah. Well, I want to thank Gebresilassie Gabriel Church. I want to thank all the members in the parish for allowing you to organize this. And more than all, I want to thank Hannah Joy TV and Hannah. And she has been a great asset in the Ethiopian community, in the Eritrean community, and the overall African community here in Atlanta. I want to thank you for all the initiatives you do, and particularly also this one. በመጀመሪያ በአማርኛ ማመስገን ፈልጋለሁ እና እዚህ መምጣታችሁ ማመስገን ፈልጋለሁ። አዲስ ዓመት ለሁላችን ሊብል ፈልጋለሁ። እዛ ላይ ደግሞ መስቀል ስለሆነ መስቀል የተባረከ ያድርግልን። and እንደምታውቁት እዚህ ክላርክስተን ከተማ ውስጥ ሲቲ ካውንስል ወይ ምክር ቤት አባል ሆኜ almost አንድ 5 ዓመት ሰርቻለሁ። እና ራሱ ይሄ እናንተ ስለመረጣችሁኝ እናንተ ስለደገፋችሁኝ እዚህ ላይ ያለሁት እና አሁንም እዚህ ላይ ክላርክስተን ውስጥ በሌላ ከተማዎች የምትኖሩ ደግሞ any city regardless, I really want to strongly encourage you, vote ማድረግ አለብን, register ማድረግ አለብን, ምክንያቱም it impacts almost on every day-to-day activity in የምናደርገው tax ሲሆን police response ሊሆን ይችላል, or police treatment or mistreatment, and it could be any other, it could be zoning issue, it could be so many things that directly impact Lenya, but more education policies, it could be infrastructure, it could, anything መንገዶች fix መሆን ከፈለክ ሁሌ ድምጽ መኖር አለብን። so እኛ ድምጽ ሊኖርን ከሆነ ደግሞ vote አድርገን ነው የምናገኘው የድምጽ እና እባካችሁ እዚህ ላይ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሀገር የምንኖር
ስለሆን ድምጻችን ሁሌ ማሰማት አለብን። በተለይ አሁን እዚህ አመት ላይ የኢትዮጵያ የኤርትራ የኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ በተለይ በጣም ዲሳይሲቭ ሮል ሊኖረው የሚል ግምት አለ እና እኛ ዲሳይሲቭ ቮት መሆን እንችላለን እዚህ ኤሌክሽን ላይ ሶ ፕሊዝ ላይክሊ እና ማየት ያለብን የኛ ቮት አንድ ቢሆንም አንድ ተጠራቅመው that's what it makes a force እና please get registered vote vote ካለፈ ደግሞ make sure we get in touch with our elected officials make sure we know who they are our የኛ representative መሆኑ ማወቅ አለብን የስቴት ይሁን የስቴት ሴኔት ይሁን ስቴት ሌጅስሌቸር ይሁን ወይ ሲቲ ካውንስል ምክር ቤት ወይ ደግሞ የኛ ኮንግረስማን መሆኑ የኛ ሴኔተር መሆኑ በሙሉ ማወቅ አለብን ምክንያቱም መብታችን ልንጠይቅ ከፈለግን በዛ ነው last time vote አድርገን አንተም የመረጥነው እና አሁን ይሄን እንፈልጋለን ብለን ዲማንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ሶ እዚህ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ ሚስ ደርሶ እንዳሉት earlier እናውቀዋለን ነገር ግን reinforce ለማድረግ ነው repeat ያደረኩት ያሉት so በጣም አመሰግናለሁ Hannah and I wish all of you are luck and መልካም አመት እና እኔ ደግሞ የሆነ ጥያቄ ካለ please reach out to me at this Clarkson ላይ በኔ ኢሜል የሆነ ቴሌፎኔ anytime ከፈለጋችሁ you can always ask Hannah I will be more than willing to help thank you and መልካም ቀን Thank you so much. We really appreciate your message. And of course, we really appreciate all that you do for the community, for Clarkston, for Georgia, for our brothers and sisters all over the world, and also being an inspiration to our community and showing us that, hey, we can serve in these elected official positions. We can, you know, be in positions of power locally and on a statewide basis. So thank you so much for all that you do. We're very thankful that you were here today with us to share that message. Fifi? Thank you so much, Mr. Eyasu. ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ነው የኛን ፓወር መኖር የሚያሳይ ነው። እኛ ሲቲዝንን ታክስ እንከፍላለን መብታችንና ግዴታችን አውቀን የምንኖር ስለሆነ መምረጥ በሚገባን ጊዜ ደግሞ መምረጥ አለብን ድምጻችን መሰማት አለበት። የሚስተር ኤያሱ አንዱ ትልቅ ምሳሌ ነው የኛ ሰው የሆነ የራሳችን ስልጣን በዛ ውስጥ መጥቶ እኛ ቮት ስላደረግን ነው እንግዲህ እሱ እዚህ ፖዚሽን ላይ ያለው እርግጠኛ ነኝ እሱ ደግሞ ለኛ ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርጓልና አሁንም ቢሆን የምርጫን የመምረጥን ፓወር በጣም ማለት አድቫንቴጅ መውሰድ አለብንና ታንክ ዩ ሚስተር ኤያሱ ስላስታወስከኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ ነገ መስቀል ነው ለመስቀሉም በዓል ያው ኮቪድ ስለሆነ ብዙ ማድረግ ውጭ እንደው ማድረግ አልቻልንም ግን በያለንበት እግዚአብሔርን ያመሰግን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ Thank you, Fifi. At this point, we're going to go ahead into our presentation where this is going to offer you some tips and tools, and we'll have all of the links in this posted in the caption on Facebook, so you can revisit them and, of course, share with friends. So we will go ahead and get started with our presentation today. I will be doing it in English, and our dear sister Fifi with Alam Sahai Breast Cancer Foundation, who does amazing work in the community. We're so thankful for your partnership with this. She will be doing it in Amharic. So we will go ahead and get started. Just want to welcome everyone to our voter education and registration drive hosted by the members of D.H.K. Gabriel Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. We are going to jump right into it as we did welcomes earlier. So the first thing we want to talk about is why is voting important? And you all heard from the Honorable Vice Mayor Awet Eyasu of Clarkston of why it's important. He listed a few examples and we just want to share a couple more examples. Again, just to remind you all, because we know a lot of people already know and maybe some people feel like they need to just learn a little bit more. So we're not just voting for the president, y'all. We're also voting for local and statewide races, and there's so much on the ballot. So just to list some examples, we're voting for sheriffs, we're voting for state representatives, we're voting for district attorneys, we're voting for judges. And at a time where we're saying, you know, Black Lives Matter and we're calling for social justice,
these positions are very important because they make a lot of decisions on our behalf. So it's very important that we realize we're not just voting for the president, we're not just voting for the vice president. There's going to be a lot on the election ballot this November. Another reason why it's important to vote is because people literally died so that we could vote as African Americans in this country, you guys. In the 60s, people shed blood, people died on that bridge in Selma. If you're not familiar with Bloody Sunday, it's a historic day in our country, but again, people were fighting for us to have voting rights and shed blood and died so we could be able to vote, and we cannot let that go in vain. And finally, as many of you know, our votes have power, and it makes a huge difference. When we all utilize our voting power together, we're able to come together and we're able to vote and make a difference together. So at this point, I will throw it over to our sister Fifi. Thank you, Haniye. Thank you. በጣም ክሊር አድርገሽዋል። በእርግጥ የእኛ ቸርች አባላቶች ብዙዎቹ እንግሊዘኛ ትችላላችሁ። እንግሊዘኛ ስለማይችሉ አይደለም በአማርኛ የምናገረው፣ ግን ሞር ደግሞ እናቶች ስላሉ አባቶች ስላሉ እንዲረዱት በማለት ነው እና ይሄን ከወዲሁ እንድትንትን እንድትሉን። ዋናው አይዲያ ምንድነው? ቮት አድርጉ እያልን ስንል ለምንድን ነው ቮት የምናደርገው የሚለውን ቅድም ሚስተር ኢያሱም ተናግሮታል፣ ሀኒየም በእንግሊዝኛ ተናግረዋለች። እና ቮት ስናደርግ ለፕሬዚዳንት ብቻ አይደለም፣ ለሎካላችም ስቴት ዋይድም ለሸሪፍ፣ ለሪፕሬዘንታቲቭ፣ ለጀጅ እንደ ሚስተር ኢያሱም እንደዛ ለሎካላችን ለክላርክስተን አሁን እንደመረጥነው ማለት ነው። እና በትልቁ የፕሬዚዳንት ምርጫ ብቻ አድርገን ማየት የለብንም። ሰዎች ይሞታሉ፣ የብላክ ላይፍ ማተር እንዲሁም ሌሎችም። እና ለምሳሌ እንደው በጣም የታወቀውን ሪፕሬዘንታቲቭ ብንጠራ በቅርቡ ከዚህ ዓለም የሞት የተለዩት ጃን ሉዊስ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። ቮትን በሚመለከት ብዙ ነገሮች ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። እና ቮት ኢን ጀነራል ፓወር አለው። ብዙ ደጋግመን እየተናገርን ያለው ሪንፎርስ እያደረግን ያለ ነው ምን ያህል ፓወር እንዳለው ተረድተን የኛም መብታችንን ማውቀን አድቫንቴጁን ወስደን የምንፈልገውን ሰው መምረጥ አለብን በሚል ነው የዛሬ ዲስከሽን። እና ኦቨርኦል ትንሽ ሁለት ቁልፍ ነገሮች እንድታውቁ የምንረዳው ፕሬዚዳንትን ለመምረጥ ብቻ አይደለም፣ የሎካልም ስቴት ዋይድም ሸሪፍ ሪፕሬዘንታቲቭም ጀጅም ያ ሁሉ መምረጥ አለብን። እነሱ የእኛን ድምፅ ማያስተጋቡ ከሆነ እኛን ሪፕሬዘንት ማያደርጉ ከሆነ መምረጥ የለብንም። ለምን? እኛም ታክስ እየከፈል ታክስ የሚከፍል ሲቲዝን ሰዎች ነን፣ መብታችን እንጠቀምበት። Thank you, Fifi. The first thing we need to ask is, are you registered to vote? If you are not registered to vote, take a look at this graph because it tells you the deadlines. And in our state of Georgia, our deadline is October 5th, which is right around the corner. If you have friends in Florida, as you can see, their deadline is also October 5th. States like California that has a star next to their name, you can actually register to vote as early up until the election day, which is great. And hopefully one day we can bring something like that to Georgia. But unfortunately, that's not the case. So please make sure you're registered to vote. Take a look at this graph. Again, as you can see, our deadline is October 5th. So we need everyone to register by then if you are not registered. Fifi, over to you. Okay, thank you, honey. ከሁሉ መጀመሪያው ዋናው የዚህ ስብሰባችን ዋናው እንትኑ ቮት ሬጅስተር አድርጋችኋል ወይ? ሬጅስተር ሳናደርግ ቮት ማድረግ አንችልም። ሬጅስተር ሳናደርግ ድምፅ ሊኖረን አይገባም። እና ዋናው እሱ ሬጅስተር ማድረጋችሁ ነው። የጆርጂያ ደግሞ ኦክቶበር 5th ነው የሚሆነው እና የእያንዳንዱ ስቴት የተለያየ አለው። የኛ ግን የፍሎሪዳ፣ የጆርጂያ አይ ቲንክ ሌሎችም አሉ በኦክቶበር 5th፣ ኢንዲያና እና እንደነዚህ ያሉ ስቴቶች አሪዞና፣ እንደዚህ አይነት ስቴቶች ኦክቶበር 5th ነው እንትን የሚያደርጉት እና ዴድላይናቸው ፕሊዝ ኔክስት ዊክ ነው። ኦክቶበር ብዙ አይምሰላችሁ። አሁን ሴፕቴምበር 27 እና 28 ነው። ኦልሞስት ከ8 ቀን በኋላ ነው እና እንዳትረሱት። early registration is registration to vote is very important. ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው እና አስታውሱ ቀኑን ከዛ በፊት ሬጅስተር እናድርግ። So if you need to register to vote, you can visit vote.org and that will help you register. It takes, minimum of 2 minutes, maximum maybe 10 minutes to vote. And you can visit vote.org and it'll take you to a page just like this. And you can click on that tab, register to vote, and go through the process. It's very easy. It's very easy to follow and you'll be able to register by October 5th. Or if you need further assistance,
you can contact either myself or Fifi, and we can assist you through that process. So if you have a pen and paper, please write this number down. You can text this number. This will get the text over to myself, and we'll be able to assist you. So if you need on-call assistance, please write this number down. That number is 678-827-1248. Again, that number is 678-827-1248, and we'll be able to assist you if you prefer to do it a different way. But this right here is super easy. Go to vote.org, and it'll ask you for things like your driver's license number, your birthday, your address, things like that, and then boom, you're registered to vote. Thank you, Tani. Register to vote የሚለው vote.org እሱ ቀላል ይመስለኛል። ግን ይሄ ደግሞ ቀላል ካልሆነና ትንሽ በዚህ እርዳታ ከፈለጋችሁ እንደገና አሁንም እኔም ሀኒም አቬይለብል ነን። የሷ ቁጥር 678-827-1248 ነው። የኔ ደግሞ 678-296-1523 እንደገና ቁጥሩ የሷ ቴክስት ለማድረግ ያህና 678-827-1248 ወይም ደግሞ 678-296-1523 ነው። ሬጅስትሬሽን ቱ ቮት የሚለው እኔም ራሴ በእንትን ስላረኩ ነው ከኔም ኤክስፒሪየንስ ነው የምነግራችሁ። በጣም ብዙ ሰዓት አይወስድም። ከ2 እስከ 5 ደቂቃ ነው። በተለይ ኢንፎርሜሽናችሁ ካላችሁ የእናንተኑኑ ኢንፎርሜሽን ነው የሚጠይቀው። የእናንተኑኑ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እናንተው ጋር ነው ያለውና 2 ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ ደግሞ ትንሽ የከበደ ከሆነ እንዳልነው በሰጣናችሁ ቁጥር ደውሉልን። All right. Next, we're going to say, we also want to encourage everyone to vote by mail as an option. You can also vote in person, make sure to wear your mask, wear your gloves, and vote early in October because we don't want you, standing in all those lines. But if you're going to vote by mail, which is a good option in case you're scared, because of COVID-19 or you're worried about different, safety hazards, you can literally request your ballot using this website, and it's very easy to use. It's very user-friendly. And again, myself or Fifi, we can walk you through this process if you need any additional assistance. It's votesaveamerica.com/everylastvote. And you'll be able to type in your address, and then it'll help you fill out your application so you can get your ballot. So if you want to vote by mail, you have to go through this process. They don't automatically send you a ballot. So it's very important that if you want to do this, you fill out this application. And if you're going to vote by mail, we encourage you to use a Dropbox location. Don't send it through the mail because there's a lot of challenges right now with USPS. So we encourage you to use a Dropbox location, and we'll have information on how you can access one in your county as well at the end of this presentation. Fifi? ትክክል። ታንክ ዩ ሃኒ። ቮት ባይ ሜል እኔም አሁን በኮሮና የተነሳ ያው ራሴን ኤክስፖዝ ላለማድረግ ብዬ ኦልሬዲ ሞልቻለሁ። ሜል አድርገውልኛል። አሁን እሱን ሞልቼ የምፈልገውን ሰው ሞልቼ እኔ ጉኔት ነው የምኖረው። ጉኔት አካባቢ ያለ ቦታ ወስጄ ነው ድሮፕ ማድረገው። ሜል አታድርጉት። እንደምታውቁት አሁን በኮሮና ነገር ብዙ ነገሮች ተመሰቃቅለዋል እና ሜል ብታደርጉ ላይደርስ ይችላል፣ ሊጠፋ ይችላልና ሜክ ሹር አንዴ እንደውም የሰማሁት አይቆጥሩትም በሜል የምትልኩትን ነው ያሉት እና ድሮፕ ባክሱ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ አይ ቲንክ አለ መሰለኝ ያለም ሎኬሽን ሶ በዛ አይታችሁ በምትኖሩበት በምታስገቡበት አድራሻ በቤታችሁ ፒኦ ባክስ አይደለም በምትኖሩበት አድራሻ በዚፕ ኮድ ነው የሚያሳያችሁና እዛ ወስዳችሁ ነው ድሮፕ የምታደርጉት። የአድቫንቴጁ የዚህ ምንድነው? ሃይ ሪስክ ከሆናችሁ ላይ መቆምና ከሰለቻችሁ ደግሞ የሰውን ግፊት ካልፈለጋችሁ ቮት ባይ ሜል በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። እኔ እሱን ነው ያደረኩት እና አሁንም ይሄ votesaveamerica.com/everylastvote ይሄ ሁሉ የምንነግራችሁ አሁንም እንደገና በየጊዜው ደጋግሜ እናገራለሁ throughout our session ትንሽ ብዙ ኢንፎርሜሽን ባንዴ ስለሰጠናችሁ ብዥ ሊል ይችላልና ይሄ አሁን ካልገባችሁ ኦርጎት ፌስቡክ ላይ ላይቭ ያስተላለፈችው ነው። እዛም በቸርቻችን አለ በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቸርች ፌስቡክ ላይ አለ። እንደገና ሄዶ ማየት ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ደውላችሁልን እየነገራችሁን ኢንፎርሜሽኑን እኛም ልንሞላላችሁ እንችላለን እና ድሮፕ ማድረጉን እንዳትረሱ። ማሙላቱ ብቻ ሳይሆን ከጨረሳችሁ በኋላ ኢንፎርሜሽን ከላኩላችሁ የምትፈልጉትን ሰው ከመረጣችሁ በኋላ
በእናንተ በሎኬሽናችሁ በዝብ ኮዳችሁ ነው ሄዳችሁ ድሮፕ የምታረጉት ያለበለዛ ድምጻችሁ አይሰማም ማለት ነው ቦታችሁ አይቆጠርም And also, we had a question about what a drop box looks like. And it's basically like, you know, how you go to the USPS office or something like that. It's literally a box like that looks like what's at the bottom of here, but it's a big box and you can find them at places like a library or a community center or, you know, the county elections office in your city. So those boxes will be posted up around your county and you can locate those counties, you can locate those boxes. So yeah, so basically it's imagine like a USPS box and then you'll be able to drop it off there. ይሄ አሁን ያሳየሻችሁ የሜል ባክሱ ምን እንደሚመስል ነው እሱን እንግዲህ we have to find out እኔም ራሴ የራሴን ድሮፕ እንደማረግ ዊኔት አላውቀውም ግን በአካባቢያችሁ ስታዩት የዚህ አይነት ልክ ሬጉላር እንትን ነው ጽሁፍ ይኖረዋል እሱን ሜክ ሹር ዝም ብሎ ሜል አይደለም ይሄ ከዛ የተለየ ነውና በደንብ ፋርዘር ዲስከስ ልናደርግ እንችላለን ትንሽ ኮንፊውዝ የሚያደርጋችሁ ሆኖ ከተሰማችሁ Thank you, Fifi. Oh gosh, I'm sorry, y'all. Oops. All right. So this is just when you request your absentee ballot. For anybody who wants to request your absentee ballot, you'll just come on this page and you'll type in your address. It's very user friendly. Again, that's for this votesaveamerica.com. Every last vote, you're going to basically just type in your address here and then it'll help you through that process. Alright, ይሄ በጣም ቀላል ነው እንዳልናችሁ ስንናገርና ስንሰራው አንድ አይነት አይደለም ስንናገር ሜቢ ትንሽ ብዙ ይመስላል ግን በጣም ቀላል እንዳለችው ቮተርስ ፍሬንድሊ አድርገው ነው የሰሩት በቀላሉ ለመሙላት ማለት ነው ኤግዛምፕሉ እንደምታዩት 715 ቴሬስ ሪጅ ካቲ ቴክሳስ ይላል ይሄ የቴክሳስ የካቲ ካውንቲ ቴክሳስ የምሳሌ ነው እና አሁን የኛ አድራሻ ለሴ 715 ክላርክስተን ጆርጂያ ምናምን ቢሆን እንደዛ ነው የምትሞሉት እና የምትኖሩ ሜክ ሹር የምትኖሩበትን አድራሻ መሆኑን አረጋግጡ ፒኦ ባክስ አይደለም ሁለተኛ የሰውንም አድራሻ አይደለም የምትሞሉት የራሳችሁ የሆነ ራሳችሁ የተመዘገባችሁበት ቁጥር አድራሻ መሆን አለበት እና ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው And next, we want to encourage everyone, whether you're going to vote in person or whether you're going to vote in mail, please, please, please vote early. Do not wait until November 3rd, you guys, because the lines are going to be long. Of course, we're in the middle of a pandemic. And so we really encourage everyone to vote early. You can vote as early as October 12th in Georgia. That's when I plan to go vote. I do not plan to vote on November 3rd. For me, election day is October 12th. So we really encourage you all to have that same mindset where you vote early instead of waiting until November 3rd. We're going to talk about My Voter Page. My Voter Page will basically help you if you're in Georgia. It'll help you see where you can vote early, the locations, and it also will help you see a sample ballot. That way you can understand what's on your ballot and prepare. So these are just a couple of things, again, we encourage you to do before the election. ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ታይማችን ሎንግ ዌይት ቆመን ፍራስትሬት የምናደርገውን ወይም ደግሞ ስራ ወይም ቤቢሲት አጥተን የምንቸገርበትን የሚያቃልልን ነው እኔ ለምን አይቻለሁ አንዴ ስመርጥ ላስት ሚኒት ላይ ቆይቼ ነው ሄድኩት የሆነ ቸርች ነው ጂሚ ካርተር አካባቢ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የቆየሁት በቃ መምረጥ አልፈልግም ብዬ ትቼስ ከመሄድ ድረስ ነው የቆየሁት ሎንግ ላይን ነበር ለምን የመጨረሻው ቀን ስለሄድኩኝ ማለት ነው ግን አሁን እናንተም እኔ በርግጥ ሜል ነው ማረጋው ግን እናንተ ለምትሄዱ ሰዎች አን እንዳለችው የኛ የጆርጂያ የሚጀምረው ኦክቶበር 12 ነው እና ከዛ ጊዜ ጀምራችሁ ነው መሄድ የምትመምረጥ የምትችሉ early vote ይባላል በዛን ጊዜ ብዙ ሰው አይሄድም በዛን ጊዜ ብዙ ላይን አይኖርም እና እናንተም ደግሞ አንዴ ጭንቅላታችሁ ያለውን በቃ ጨርሳችሁ ሌላ ወደ ሌላ ስራችሁ መሄድ ትችላላችሁና early voting በጣም ጠቃሚ ነገር ነው My Voter Page Georgia የሚለው ደግሞ ምን እንደምታደርጉ የት ቦታ እንደሆነ ሳምፕል የባለት ሳምፕል ብዙ ኢንፎርሜሽን አለው በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለውና የዌብሳይቱ እንትን አድራሻ www.mypmvp.sos.ga.gov ነው እሱ ያው ላይኑ ላይ በፌስቡክም ሆነ በዙም ያያችሁን ሰዎች የገባችሁ ሰዎች ታዩታላችሁ
ከእንትን ካላችሁትና ደግሞ ካላያችሁትና እኛ እንድንረዳ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ትደውሉልናላችሁ። የሃኒ ቁጥር 678-827-827-1248 ነው። የኔ ደግሞ 678-296-1523 ነው። 678-296-1523 ነው። አመሰግናለሁ። Just to show you all what my voter page looks like, this is my voter page. And this is a great tool for us Georgians because it'll help us, again, see everything we need to know, like checking our registration status. If you already are registered to vote, make sure you still check your registration status. Or if you want to request a ballot, or if you want to see what's on your ballot, this is a really important page. So all you have to do, as you can see on the right of the screen, you'll come here. Once you type in my voter page Georgia, you'll type in your first initial, your last name, your county, and your date of birth, and then that will take you to the next page, which I'm going to show you here, to this page. And so this is mine. I just blocked out some of my private information, but this is what it's going to take you to once you put in all that information. As you can see, with the first arrow on the left, you can click to get a sample ballot. That way you can see what's on your ballot for November, you know, so you can do your research, so you can do your homework. And then on the right, you can see early voting locations. That's going to be very important because if you want to vote early, you can just click that and it'll tell you where you can vote early in your county. It's going to be different. Fulton County is going to be different than DeKalb County, is going to be different than Gwinnett, Cobb. It's all going to be different. So you have to click on that to see your specific location. If you see the bottom left, you can click an absentee ballot application. You can do it there, or you can do it by Vote Save America. And then finally on your right, on the bottom, you're going to see your elected officials. It's going to tell you exactly who is representing you, who's your senator, who's your House of Rep, who's in your district, all that kind of stuff. So very, very, very important information. Also, as we're going, if you have any questions and you're on Facebook, you can drop a comment, or if you have any questions and you're in the Zoom chat, please leave your comment or your question and we'll get to them at the end. Ania, thank you. Can you start the, okay, that's it. So, Hani እንዳለችው my voters page በጣም rich በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች በሙሉ እዛ ነው ያሉት እና መመለስ ክሊክ እያደረጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እና your name and county የሚለው ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። First initial, let's say any start with F ነው የሚጀምረው F አደርጋለሁ last name Derso D.H.K በየሞላለሁ ከዛ ካውንቲ ጉኔት ነው ካውንቲ የድራፕ እንትኑን ክሊክ ስታደርጉት ጉኔት የሚል ወይም ደግሞ ዴካል ወይም ደግሞ የሆነ ካውንቲ አለ date of birth እንትላለው ከዛ ሳሚት ነው ማደርገው next page please next okay ይሄኛው ፔጅ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የያዘው early vote የት እንደምናደርግ የካውንቲ አሁን የጉኔት ካውንቲ 10 የጉኔት ምለው የጉኔት ስላለው ነው እንደምሳሌ ዴካል በመትኖሩ ሌላም ካውንቲ የምትኖሩት እሱን በዛ በመጀመሪያ ባስገባችሁት ይሄን ይነግራችኋል ማለት ነው the closest ያለው ቦታ ድሮፕ የምታደርጉበት ወይም the closest የምትመርጡበት አካባቢ ይናገራል እዛ ሌላው ደግሞ በጣም የሚጠቅመው ብዙዎቻችን በተለይ ኢትዮጵያውያን እንደኔ እኔ ብዙዎችን የማኖ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ በካውንቲ በስቴት በሴኔተር ብዙም አላቀውም እውነቱን ለመናገርና ይሄን your elected official የሚለው ሳይት በጣም ኢምፖርታንት ነው ለምን ለመምረጥ እንዲያመች የምንፈልገው ሰው ነው ወይ የምናውቀው ሰው ነው ወይ እኛን ሪፕሬዘንት የሚያደርገን ነው ወይ ብሎ ለማወቅ ይሄ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ አይታችሁ የምትፈልጉትን ሰው መምረጥ ትችላላችሁ እና ይሄ ፔጅ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፔጅ ነው So another resource we want to share with you all, especially if you're in Metro Atlanta, is this tool called Branch. And Branch will help you break down what's on your ballot. This is very important. My mom, Mulu, and I, we used this together this last primary election, and we were able to pull up everybody running in our area, and it helps you break down what's on your ballot in an easy and understandable way. So all you have to do is go to branch.vote, and it's going to come up with a page like this on the right. And you basically tap find my ballot, and then you're going to type in your address and your zip code, and it'll pull up most of the people who are running in your district and in your area. It may not have every single thing, but it'll have a majority of it, and it'll help you see, okay, what is this person doing? So for example,
in Gwinnett County, there's different sheriffs that are running, right? One sheriff wants to cut off relationship with ICE, which of course, as you all know, is detrimental to the immigrant community. And so there's another sheriff that may want to, you know, still keep that relationship. So you have to see what they're trying to do. And by clicking on branch.vote, it'll help you understand, what is this person running for? What does this person want to do? What policies does this person want? And then you'll be able to have a more educated response when you vote in November. So you're not just going to vote for people you don't know about. You can really understand what they're trying to do. And if you don't want to use branch.vote, another way to prepare for the election, go to your Secretary of State website. And this applies to anywhere in the US. Go to your Secretary of State website, which you can find on vote.org, and download your sample ballot and do your own homework. You know, Google these names, look up articles, listen to their interviews, and do your own research to get ready for the election. Thank you. ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነው። አይ ዊሽ የዚህ አይነት ኤጁኬሽን ድሮ በነበረን ነበር። እኛ ብዙ ጊዜ ድሮ ይሄን ጥልቅ የሆነ እንትን ስላለን ስሙን አይተን ወይም ደግሞ ይሄ ዲሞክራት ነው፣ ይሄ ሪፐብሊካን ነው፣ ይሄ ምናምን ነው ብለን ነው የምንመርጠው። ግን ኤጁኬትድ የሆነ ዲሲሽን ለመወሰን ኢንፎርምድ የሆነ ምርጫ ለማድረግ እንደነዚህ አይነት ሪሶርሶችን መጠቀም አለብን። ለብራንች.ቮት አሁን ሀኒ እንዳለችው እዛ አድራሻችሁን ዚፕ ኮዳችሁን ሁሉን ካስገባችሁ በኋላ ያወጣዋል ዝርዝሩን። በእናንተ ካውንቲ ያሉ ሰዎች ምንድነው እስካሁን በፊት የሰሩት፣ ሬፑቴሽናቸው ምንድነው፣ አሁንስ ምን ሊሰሩልን ይችላሉ? እኛ አሁን የምናየው ያው እዚህ ሀገር እንግዲህ አሜሪካን ነን፣ ታክሲ እየከፈልነን ቦት ልናደርግ ነው፣ ድምጻችን ይሰማ ብለናል። ድምጻችን የምናሰማው ግን ለምንፈልገው ሰው መሆን አለበት። ይሄን ቻንስ ለሰጠን እግዚአብሔር እያመሰገን ዲሞክራቲክ ለሆነ አገር የተቀመጥን ሰዎች አድቫንቴጅ መውሰድ አለብንና we need to know ማወቅ አለብን። እነዚህ ሰዎች እያንዳንዳቸው ካሁን በፊት የሰሩት ምንድነው፣ እነሱ አሁን ሊሰሩ የፈለጉት እኔን ድምጽ የኔን ፍላጎት ያሟላሉ፣ የኔን ኮሚኒቲ ሊረዱ ይችላሉ ወይ ወይስ አትሊስት ዳይሬክት የሆነ ኢትዮጵያኖች ኤርትራ ምናምን የሚለውን ባይረዱ አትሊስት እኔም እንደ ህዝቡ ልጠቀም እችላለሁ ወይ የሚሰሩ ስራ የሚለውን በደንብ ማወቁ ጠቃሚ ነው። እና ለዚህም ነው ኤጁኬሽን ኢንፎርሜሽን የሚያስፈልገው የማታውቁትን ለመናገር ሳይሆን እንደነዚህ ያሉት ሪሶርሶችን ብዙ ጊዜ የኛ ሶሳይቲዎች አናቀም። ለምን ከስራ ቤት ከምናምን ብዙ ነገሮች ስላለብን እና ይሄን አድቫንቴጅ ወሰዱበት። branch.vote ይሄን ገብታችሁ አድራሻችሁንና ዚፕ ኮዳችሁን አስገብታችሁ ያሉትን ሰዎች እንደገና እወቁ፣ ስራቸው ምን እንደሆነ፣ እኛ ሊጠቅሙን ይችላሉ ወይ፣ ሶሳይቲውን ሊጠቅሙ ይችላሉ፣ ኮሚኒቲውን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ወይ የሚለውን በትንሹ በእኛ አገር በእኛ በኢትዮጵያንስ በኤርትራንስ በዛ አይታችሁ እንደገና በትልቁ ቢግ ፒክቸር ደግሞ ያለንበትን ኮሚኒቲ ሊጠቅሙ ይችላሉ ወይ የሚለውን ጥቁሮችም ስለሆን ጥቁሮችን ሊረዱ ይችላሉ ወይ። እኔ ይሄም ነገራችሁ እኔ የራሴን ነው በትልቁ ፒክቸር ያለው፣ ከዛ ዳውን ደግሞ ወደ ታች ይሄዳለሁ፣ ታች ደግሞ ወደ እኔ ወደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይሄዳለሁ። እና ከመምረጥ በፊት እነዚህ ነገሮች ነው ማየው፣ ዝም ብዬ ለመምረጥ ብቻ አልመርጥም ለማለት ነው። እና ይሄ በጣም ቆንጆ ሪሶርስ ነው። ታንክ ዩ ሃኒ። ከዛ ደግሞ ብራንች ቮትን ካላላችሁ ቪዚት ዩር ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ሶሪ እሱን ዌብሳይት ማለት ነው። ይሄ የጆርጂያ ብቻ ሳይሆን ትሩአውት ዩናይትድ ስቴትስ ስለሆነ ደግሞ እሱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ዘመዶቻችን በየቦታው ነው ኢትዮጵያኖች የተበታተኑት እና ጊዜ ለሌላቸው እና ብዙ ሰርች ለማያደርጉ ዘመዶቻችን ይሄን ደግሞ ብትሰጧቸው፣ ዋናው ኤጁኬሽን እኛ የተማርነውን ማስተማር ነው፣ እኛ የምናውቀውን ማሳወቅ ነው። እና አኒ ስለምታውቅ አሁን ለኛ እያሳወቀችን ነው። እኛ ደግሞ ላላወቁት ጊዜ ኑሯቸው ሪሰርች ላላደረጉ ወገኖቻችን የማስተማር ግዴታ አለብን። ያን ደግሞ እንድትልኩላቸው አመሰግናለሁ። Thank you, Fifi. So that concludes our portion about voting and voting resources and tools. We hope that was really helpful. We'll have all the links at the end of this, and we'll also make sure to include it on Facebook. So you can visit this post at D.H.K. Gabriel on Facebook, and you'll be able to access all of the sites that we discussed. We want to next take a moment to talk about the census. Everybody, we need everybody to complete the 2020 census. And our Georgia fam, we are one of the most undercounted states in the country right now, and we still have time to change that. 10 minutes, taking 10 minutes to complete the application can truly impact the next 10 years of our lives and more. So
what is the census? The census takes account of the US population every 10 years. And it's not even just taking account, it's also helping determine how much funding our communities will get for things like hospitals, schools, roads, transportation projects, community programs, and so much more. So the more people that are counted, for example, in Atlanta, the more federal funding that city will see. So on average, for every person that completes the census in Atlanta, about $20,000 comes into the city over the course of 10 years. So think about that. If one person doesn't complete it, you miss out on that $20,000 of funding for schools, roads, hospitals, transportation projects, all that kind of stuff. So let's do our part so our cities can get the money that they deserve so we can see better communities and stronger communities. It also determines how many seats in Congress each state gets. And that's really important because representation matters. So we want to make sure that our states are accurately represented. The deadline is September 30th, which you guys is in less than 5 days. So we only have a few minutes left. All you have to do is go to 2020census.gov to complete it. And it takes less than 10 minutes. It's very, very easy to complete. And it makes a small difference in helping our communities. And just a heads up, the deadline could be getting extended, but we're still waiting because unfortunately the president is appealing a decision to have that deadline extended. So please complete it by September 30th. ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ሴንሰስ ሁልጊዜ የሚመጣ አይደለም፣ በየአመቱ የሚመጣ አይደለም። ኤቭሪ 10 years ነው። እንዳለችው ቴክ ለዛን 10 minutes 10 ደቂቃ የሚወስድ ፎርም እና ስራ የ10 አመት ብዙ ልንጠቀምበት የምንችለውን አድቫንቴጆችን ጥሩ ነገሮችን ሊወስድብን ይችላል በደንብ ካልሰራን እና መቆጠር አለብን። እኛ እዚህ ሀገር ነን፣ ታክሲ እየከፈልን ነው፣ ሲቲዝን ነን። ለምንድን ነው ማንቆጠረው? ለምንድን ነው እኛ ማንነታችን የማይታወቀው? እና አሁን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ያጠቀሰችው ይሄ ሁሉ ፈንድ የሚመጣው ክላርክስተን እንበል፣ በጣም ብዙ ሬፊጂዎች ያሉበት አሁን ክላርክስተን ነው። እና ክላርክስተን ግን ብዙ ሰዎች እንደሚኖሩ እያወቅን እኛ ግን ደግሞ ድምጻችን ማንሰጥ ከሆነ ማንነታችን እንድንቆጠር ማንረዳ ከሆነ የሚያገኙት ፈንድ ሎው ነው የሚሆነው። ይሄን መቼም አዊስ እያሱ ቢናገረው ጥሩ ነው ለምበዛ ላይ ስላለ እና ይሄን ጥሩ ፈንድ ኖሮን እኛም እንድንጠቀም ኮሚኒቲያችንም እንዲጠቀም ሴንሰስ የሚለውን መሙላት አለብን። ለምን ኮስት አያደርገንም፣ ብዙ ጊዜ አይወስድብንም እና ይሄም ለኛ የሚጠቅመን ነገሮች በሙሉ አድቫንቴጅ እንውሰድባቸው። ይሄን እድል ያጡ ብዙዎች አሉ። ምነው ሲቲዝን በሆንኩ፣ ምነው እንደዚህ ባደረኩ፣ ዲሞክራቲክ ቦታ በኖርኩና እኔም ድምጼ በተሰማ ይሄን ሁሉ በተጠቀምኩ የሚሉ ሰዎች አሉ የኛን እድል ያላገኙና እኛ እድል ያለን ሰዎች፣ አክሰሱ ያለን ሰዎች፣ እውቀቱ ያለን ሰዎች፣ መስራት የምንችል ሰዎች ይሄን ነገር መስራት አለብን፣ ማድረግ አለብን፣ ሬጂስተር ማድረግ አለብን። 2020census.gov ነው። በእኛ ቸርች በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል በቅዳሜ ስብሰባችን በቅዳሜ የስፒሪቹዋል ሚቲንጋችን ላይ ብዙ ጊዜ እንነጋገራለን። ይሄን በመለከት ኮሚኒቲያችን ሜምበርስ ኤጁኬት በማድረግ እና አሁን ይሄ ድጋሜ ነው። ግን ይሄ ከኛ ቸርች ውጭ ላላችሁ ለምታዳምጡ ሰዎች ደግሞ ሰማችሁ ከሆነ በፊት ሰምታችሁ ከሆነ ማጠናከሪያ ነው። ካልሰማችሁትና ደግሞ ሰምታችሁም አይ ጊዜ አለ ብላችሁ ከሆነ ሴፕቴምበር 30 ማለት ከ3 ቀን በኋላ ነው እና ፕሊዝ ሌትስ ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ ዲስ። በ10 አመት አንድ የሚመጣ ነው። ለኛ ጠቃሚ ነው፣ ለኮሚኒቲያችን ጠቃሚ ነው፣ እድገት ነው። ኮሚኒቲያችን ሲያድ እኛ ደግሞ እንደ ሬፊጂ ደግሞ እንትን ብዙ ኒድ አለን እና ብዙ እኛ እንኳን ባንጠቀምበት የኛ ቤተሰቦች ይጠቀሙበታል። መምረጥ የማይችሉ ሰዎች ሴንሰስ መሙላት ለማይችሉ ሰዎች እንኳን እኛ ከሞላንላቸው የሚመጣው ፈንድ እነሱም አክሰስ ይኖራቸዋል እና በትልቁም ፒክቸር እንየው ለማለት ነው። ዳይሬክትሊ ኢምፓክት ቤታችን ውስጥ ባያደርግም ኮሚኒቲያችን ካደገ እኛ ማደግን ማለት ነው እና ይሄን እንሳተፍ። ሌትስ ቢ አ ፓርት ኦፍ ኢት። ከ10 አመት በየ10 አመት የሚመጣ ነው። 10 ደቂቃ ነው የሚወስደው እና በዚህም እርዳታ ከተፈለገ ከ3 ቀን ብቻ ነው ያለን። እንደገና ዋን ሞር ታይም ቁጥራችን እናገራለሁ። የሃኒ ቁጥር 678-827-1248 ነው። የኔ ደግሞ 678-296-1523 ነው እና እኛ በሴንሰስም
ቦትም ለመርዳት እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አሉ ግን ያው ሁለት ቁጥር ከደወላችሁልን በደስታ እናንተን ለማገልገል ፈቃደኞች ነን አመሰግናለሁ Thank you, Fifi. So we just want to go through some of the websites we provided during this presentation, and we'll again put these in the link on Facebook. You can visit this post again. It'll be up. This video will be on our church's Facebook, D.H.K. Gabriel on Facebook. So just to go through some of these websites we went through, we talked about vote.org. That's for anywhere in the US, and that'll allow you to register to vote if you need to. Remember, the deadline is October 5th in Georgia, and it'll also help you get your elections office no matter where you are in the country. So share that with your family across the country or your friends, wherever. Next, we highlighted votesaveamerica.com/everylastvote. That's an easy tool that can help you request your absentee ballot in case you want to vote by mail with COVID-19 and everything going on. We also highlighted my voter page. So that's www.mvp.sos.ga.gov. And that basically, again, is my voter page. We showed you guys the breakdown. It'll help you see a sample ballot, who's your local officials, what you're voting on. If you're registered to vote, of course, because we know that people get unregistered, especially in states like Georgia for no reason. Then we also went over branch.vote. Branch.vote is an easy website that helps you break down what's on the ballot, because we know the ballots can be really confusing. There's a lot of information on there, but they'll help you understand what's on there. And of course, we talked about 2020census.gov, where you can complete the census. It takes less than 10 minutes. So please, please, please make sure you and your families are counted. And then the last one is linktr.ee/promotepositivitymovement. That's the organization that I founded, and it's basically, we have all these links in there plus more, and we also have, if you want to access your Metro Atlanta Dropbox location, we have a link in there where you can click on it, and then you'll be able to find your location for your county. So these are just some of the links we went through today, and we'll have all of these in the caption on Facebook. Thank you so much. በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ዌብሳይት ነው ይሄን በፌስቡክ ካላገኛችሁት ምናልባት ስክሪንሻት ማድረጋችሁን ትልትሉት ይገባል በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዙ ሰርች ሳታደርጉ ኮምፓይል አድርጋ ነው ያቀረበችው ታንክ ዩ ሃኒ that's really great so የመጀመሪያ vote.org of course ሁሉ ነገር ከሬጅስትሬሽን ነው የሚጀምረው ስለ ሬጅስትሬሽን ስለ ኤሌክቲቭ ኦፊሰርስ ምናምን የሚናገረው ነው ከዛ votesaveamerica.com ደግሞ የአብሰንቲ ባለት ነው ቀደም እንዳልናችሁ በኮቪድ የተነሳ ኤክስፖዠር ለምትፈሩ ሰዎች እንደኔ ማለት ነው ሞልታችሁ ሜል ታደርጋላችሁ ይመጣላችሁ እንደገና ይልኩላችኋል ፎርም አለ እሱን ከምትመርጡትን ሰው ከሞላችሁ በኋላ ሄዳችሁ ድሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው አሁንም እንደገና ስትረስ ማድርገው ሜል አታድርጉት በዩፒኤስ ምናምን ግን በአካባቢያችሁ ያለውን I think somewhere እዚህ linktr የሚለው ጋር ይናገራል የት ቦታ እንደሆነ ድሮፕ ባክስ ያለው ሎኬሽን እና እሱን አሁን የቱ ማች ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ደውሉልን እኛ ልናስረዳችሁ እንችላለን አድራሻችሁን ሰጣችሁ ልናገኝላችሁ እንችላለን ለማንኛውም ግን በራሳችን እናደርጋለን ላላችሁ ሰዎች መጀመሪያ ሬጅስተር አድርጉ ከዛ አብሰንቲ ባለት ለምትፈልጉ ፎርም አድርጋችሁ ሜል አድርጉ መልሰው ይልኩላችኋል የምትፈልጉትን ሰው ከመረጣችሁ በኋላ የናንተ ኤግዛክትሊ ሎኬሽኑን አይደንቲፋይ አድርጉና እዛ ድሮፕ ነው የምታረጉት ሜል አታድርጉት ከዛ የጆርጂያ ኤሌክሽን ፔጅ አለ ቀደም ያየነው ነው በጣም ሪች የሆነ ኢንፎርሜሽን ያለው branch.voteም እንደዚሁ ሁሉም ብሬክዳውን ያደርጋል ሁሉም ጥያቄዎቻችን ይመልሳል ማለት ነው 2020 ሴንሰስ ደግሞ ያው እንግዲህ 3 ቀን ቀርቶታል ሴፕቴምበር 30 ነው የሚያልቀው we ran out of time ግን throughout the last 2 months እኛ አካባቢ በቸርቻችን አካባቢ ብዙ ዲስከስ አድርገንበታል እሱንም እንደገና ለማስታወስ ነው ኢምፖርታንት ነገር ነው ፓወር ይሰጠናል ፈንዱን ይጨምራል እኛን ይቆጥሩኛ የኛን ኤግዚስተንስ ይናገራል እና በየ10 አመት ለሚመጣው it take only 5 to 10 minutes እሱን መሙላት ትችላላችሁ የመጨረሻው በተደጋጋሚ ያልነው ነው አሁንም እንደገና የምናገረው ሜል አታድርጉ ቮታችሁን የሞላ ሜል አብሰንቲ ባለት እንትን የሚለውን ድሮፕባክስ ሎኬሽን ፈልጋችሁ የፋይንድ ሜትሮ አትላንታ ድሮፕባክስ ሎኬሽን ፕላስ voter resource የሚለውን linktr.ee ነው የሚለው promotepositivitymovement ነው የሚለው anyway ይሄ ትንሽ ኮንፊዝ ሊያደርጋችሁ ይችላልና በዚህም ልንረዳችሁ እንችላለን ስክሪንሻት አድርጉት ለማስታወስ ሊንኩን
ወይም ደግሞ ፌስቡክ ሄዱ በዛ ለማወቅ ደግሞ ችግር ካለ ደውሉልንና አድራሻችሁን ሰጣችሁን እኛ እንነግራቸዋለን it takes only 1 minute ይሄን ለማድረግ እና በዚህ hopefully too much information hopefully you got enough information to register to fill out the absentee ballot to go to the website ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ሰው ለማወቅ ማንን ነው የምንመርጠው very important ይሄ ሁሉ ጊዜ ካጠፋችሁ በኋላ ደግሞ ዝም ብላችሁ ለኛ የማይጠቅመን ሰው ለእናንተ የማይጠቅመን ሰው አትመርጡም ማን ነው የምንመርጠው ብሎ ራስን ኤጁኬት ለማድረግ ለማስተማር ዌብሳይቱ አለ እሱን አድርጉ ምርጫው በዛ ያልቃል ሴንሰስ ግን ያው አንዲት ሲምፕል የሆነች ነገር ነች 2020 census.gov ኮምፕሊት ታረጋላችሁ ፎርሙን አለቀ እና ከ3 ቀን በኋላ ያልቃል ሴፕቴምበር 30 የመጨረሻው ነው እንደገና one more time ቁጥራችንን እናገራለን ከሰለቻችሁ እንግዲህ አንዳንዴ ሲደጋገም ጥሩ ነው የሚባል ነገር አለ ለማስታወስና so I'm going to say እንደገና one more time ልናገር ነው 678 827 1248 ቴክስት አድርጉ በዚህ ቁጥር ሀኒ ታገኘዋለች ከዛ በኔ ቁጥር ከፈለጋችሁ ፐርሰናል ፎኔ ነው 678 296 1523 እንግዲህ I think የጨረስን ይመስለኛል ሀኒ መልካም መስቀል ይሆንላችሁ ገና አለ Yeah, we're almost done. We have one more slide and then we're going to take questions and comments. Okay. So the last slide, oops, sorry. Mr. Awet ስለመጣ በተለይ ስለ ሴንሰስ አድቫንቴጁን ከፈለገ መናገር ጥሩ ነው Yeah, so we're going to take a few questions and comments, but we also want to let people know on here. Fifi, thank you for providing those numbers again to people, but we're going to be hosting a in-person event on this coming Monday. So if you need assistance in person, you know, we are going to be wearing masks and social distancing, but we're very excited to team up with the city of Clarkston. Thank you to our brother, Mayor Eyasu, for allowing us to come and join forces to partner with the city of Clarkston. We're going to have an event at Refuge Coffee. It's off Ponce de Leon. So myself with the Promote Positivity Movement and Fifi with Alam Sahai Breast Cancer Foundation, we're going to be on the ground leading those efforts. Again, we're wearing a mask. And please, we encourage people to stay in their cars and social distance, of course, but it's going to be from 3:30 to 6:30. And this is again, the census and voter registration drive-through event. So we'd love for you to come by. If you need help in person, we'll be there this Monday at Refuge Coffee. You can't miss us. We'll have a table, we'll have some music, you know, we'll be out there ready to help provide aid and support in person for anybody who needs it. And then we're going to go to questions shortly after this and comments. Fifi, over to you. Okay, thank you. ይሄኛው ሌላ ነው አድቨርታይዝ ያደረገችው ዛሬ ሚስ ላደረጋችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ዛሬ በደንብ ክሊር ለካልሆነ in person meeting አለ ማለት ነው እንዳለችው of course social distancing wearing mask is very very important because ይሄንን እንሰራለን ብለን ሰዎች ኢንፌክት እንዲሆኑብን አንፈልግም ሶሳይቲያችንና ይሄ ለኛ ብቻ አለ ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለም ሁሉም ሰው መምረጥ የሚፈልግ ሰው የሚመጣው refugee coffee ክላክስተን ያለው ደግሞ ኮፊ ሴን በጣም ናይስ እንደገና ሪኖቬት አድርጎ ጥሩ ቦታ ነው ጥሩ ሶሻል ዲስታንሲንግም ለመፍጠር ቦታው ትልቅ ነውና ሴፕቴምበር 28 ማንዴይ ነገ ማለት ነው ነገ ሳንዴይ ነው ማንዴይ ማለት ነው ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል ነው የሚሆነው ሴንሰስ ቮተር ሬጅስትሬሽን እንደ ድራይቭ ትሩ ኢቨንት ነውና አድቫንቴጅ ወሰዱበት ሌሎችም ያልሰሙትንም ደግሞ መምጣት የሚፈልጉ ይሄን ፎርም በአሁን ያልናችሁን ፎርም መሙላት የማትፈልጉ አይ ሄጄ በፐርሰን ነው ማድረግ የምፈልገው ያላችሁ ዌልካም we will be there but make sure you wear mask social distancing if you think you are exposed to covid please don't come if you think you have the symptoms of covid please don't come it's not worth it we will take our time on the phone እኛ ሬጅስተር እናደርግላችኋለን የምትጠይቁትን ጥያቄ እንመልሳለንና ራሳችሁንም ሪስክ አታርጉ ወገኖቻችንም ሪስክ እንዳታደርጉ ሲምፕተም ካላችሁ ኤክስፖዝ ከሆናችሁ already please stay home ቤታችሁ ተቀመጡና ደውሉልን That's right. And so thank you so much. We're going to share some comments and questions that we had. The first comment that we want to share is from Sebla Negatu, our dear sister. Thank you for all that you do out there. And she said that it is important to note that you do not have to be a citizen to fill out the census.
That is so important, and we thank you for that, sister, because it is 100% true. Everybody gets counted. If you have a green card, if you're not a citizen, you get counted. So please, please, please make sure that you complete the census, because you will be doing your part to help your community. And you're here, your voice matters, your representation matters. So please remember, you do not have to be a citizen to complete the census. Fifi? In Maringa, Fifi? Oh, okay. I thought you spoke Amharic. I'm sorry. But I'm important point ነው እህታችን ሰብለ ያመጣሽው ለምን ሲቲዝን መሆን የለብንም መኖራችን ብቻ ነው እዛ ቤት መኖራችን ብቻ ነው ስንሞላ ደግሞ ያሉትን ሰዎችን አብሮ መቆጠር አለባቸውና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ታንክ ዩ ሰብለ ሲቲዝን መሆን የለብንም anybody በቃ እዚህ ሀገር ያለ እዛ ቤት የሚኖር መቆጠር አለበት አንድ ደግሞ የአንድ የሰማሁት ምንድነው አዘር ሚለው ላይ ምን ያህል ኢትዮጵያኖች ምን ያህል ኤርትራኖች ምን ያህል other country መሆኑን እንዲረዳ አዘር ብላችሁ የመጣችሁበትን ሀገር ሙሉ ይላል እናሱን ደግሞ ይሄ እንደ ኦፕሽን ነው ዋና ኢምፖርታንት ነገር ግን መሙላታችሁና ኤግዚስተንስ መኖራችሁን ማሳወቁ ነው ኢምፖርታንት ሲቲዝን መሆንም የለባችሁም በጣም ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ነው ኮሜንት ነው ታንክ ዩ Thank you so much. And so we did have one question on Facebook, and we're going to read it. So we can try and answer that. But someone did ask, what is the use of voting for Ethiopians? I think that's useless. So somebody did say that on Facebook. And so just to kind of answer your question, I'll comment and then we'll pass it over to our dear sister Fifi here. It impacts us a lot. The first thing you need to understand is we are African Americans. We are Black people in America, and we have so many things we're still fighting for. We're fighting for social justice. We're fighting to be treated as fair citizens by police officers. We're fighting for equity. We're fighting for equality. And so the people that we vote for, the people that come into our local offices, that's going to directly impact us because they're representing us. So if you have a lot of people who don't share our values, who aren't here to help our communities grow, that's going to be hurtful for us, right? Not to mention, a lot of us are either immigrants or daughters and sons of immigrants or came here as refugees. Well, you have politicians and individuals who don't want to welcome refugees. You have people who don't want to provide support for refugees. You have people who don't want to provide programs, to assist with different things to help people who are struggling. And so who are you going to pick? Who are you going to vote into office? Someone who's going to try and help those refugees that are part of the Ethiopian and Eritrean community? Or are you going to vote for someone who doesn't want to help those communities? Okay. And another example, when you think about it from the broader scale, right? Let's talk about the president. What did we see recently happen? We saw that the current president of this country decided to cut off some aid to Ethiopia with the whole dispute around the dam. So do you want a president who's going to be willing to work with the people in the US to help those brothers and sisters back in East Africa or West Africa, South, North Africa, any part of the continent? Or do you want someone who's just going to cut off aid when they're not willing to, come in and try and find solutions for these countries? So ask yourself, this not only affects us here in this country, but it also affects us directly in Ethiopia, directly in Eritrea. We're seeing in real time aid getting cut off in real time. But guess what? We're still going to persevere. We are resilient. We are people that rise to the occasion, and we will continue to do that. Not to mention representation. When you have a mayor that looks like you, that understands your language barriers, that understands your culture barriers, like our brother, Mr. Eyasu here, they can create programs that are going to help. They can provide opportunities that are going to uplift those communities. So you choose, who are you going to have? Someone that understands or someone who doesn't understand? And so your voice, your vote is so important because they can help get these people into positions of power to help our communities. So that's how, those are just a few ways of how your vote matters. Fifi? Oh, thank you. I can say more than that. That's very, very powerful, very important. Yeah, very important points. She knows how to talk. So it is very true because we've been, I have to confess, when I was new to this country, although I was a citizen coming a refugee 3 years ago, እንትን ነበር ምንለው ምንድነው ለኛ ምን ያደርግልናል የፈለገ ይምጣኛ ኦሬዲ ዚን ያለ ነው እነሱ ይታገሉ ምናምን እንላለን ግን እየቆየን ሲነሄድ ሲስተሙን አንደርስታንድ ስናደርግ
ማግኘት ያለብንን ሳናገኝ ስንቀር ድምፅ ሊሰጠን ሰው አጥተን ዝም ብለን እንደ ስትሬንጀር ሆነን ታክሳችን እኮ ይወስዳሉ እዚህ እኮ ተቀምጠናል እየሰራን ነው እንደነሱ እኩል ግን ድምፅ እንደሌለን ዝም ብለን ተገፍተን ስንኖር ደግሞ ሞር እየተረዳን መጣና ይሄ ጥያቄ ለጠየቀው ወንድሜ ወይ እህቴ በጣም እናመሰግናለን ጥሩ ነው ይሄ የሚያሳየው በሶሳይቲያችን በኮሚኒቲያችን ብዙ ስራ መሰራት እንዳለበት ነው ለኔ የሚገባኝ ይሄን በሚመለከት ብዙ ዲስከሽን ማድረግ እንዳለበት ብዙ ነገሮች አሉ በተለይ nowadays ዳሙ is very important የአባይ ዳም እሷ እንደገለጸችው አንዬ ማለት ነው ግን ከዛ መለስ ደግሞ ለሬፊጂዎች ሄልዝን በሚመለከት ኤጁኬሽን በሚመለከት የኢሚግሬሽን ፕሮሰስን በሚመለከት ብዙ ነገሮች አሁን ጠብቀዋል አሁን የሬፊጂ የስደተኛ ዘመን አይደለም እንደምታውቁት ይሄ ለማንም ግልጽ ነው እና ይሄን ነው የምንፈልገው ወይስ ደህና ዲሞክራቲክ ቲንኪንግ ያላቸው I'm not talking about party is like መጠንቀቅ አለባችሁ እኔም እንደዛ አይደለም ይሄን ምረጡ ያናት ምረጡ አይደለም ነው ግን in general ዲሞክራቲክ ቲንኪንግ ያለው ሰው አውት ኦፍ ባክስ የሚያስብ ሰው ሂማን ስለሆንክ ብቻ የሚያከብር ጀስቲስ ለሁሉም ነው ብሎ ለሚያስብ ሰው ነጭም ሆነ ጥቁር መመረጥ አለበት ያን የምንፈልገውና የኛ ቮይስ ለኛ አይጠቅምም ማለት እዚህ ሀገር እስከተቀመጥን ድረስ ይጠቅማል ብዙ ነገር አፌክት አድርጎናል ያን ኢቭን ለሬፊጂዎች የሚሰጥ ሜዲኬር አንዳንተኖች አሉ እሱ ሁሉ ተቆርጧል አሁን እነሱ ሁሉ አሁን ምንም ህክምና ሳይደረግላቸው ሊሞት ሲሉ ኢመርጀንሲ ነው የሚሄዱ ኤጁኬሽን ሁሉ ትንሽ ተጓድሏልና ይሄን ሞር ነው ሚስተር ያሱ ቢናገረው ከሱ አንፃር ማለት ነው ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ የኛ ቮይስ የኛ ፓወር አንድ ላይ ሆኖ እሱን መርጦኛን ሪፕሬዘንት አድርጎ የኛን ድምጽ ያስተጋባልን የምንፈልገውን ነገር ከሚፈልጉን ሰዎች ጋር ተነጋግረን ለኛ ሲቆሙልን ሞር ይሰማሉ እኔ ግን ብቻዬን ሳልመርጥ ዝም ብቻ ኮምፕሌን ባደርግ almost slavery በሉት ምንም ድምጽ የለንም ግን ከኛ በፊት የነበሩ ጥቁሮች ባይታገሉ እንደነ ጃሉስ ያን ያህል ስቃይ ባደረጉ ቮቲንግ እንደዚህ ሴቶችም ለቮት የታገሉትም እነሱ ቻንስ ባይሰጡ እነሱ እንደባይመርጡና ነገሮች ባይመቻቹ እኛም እኮ እዚህ ሀገር አንኖርም አሜሪካ እኛ ጥቁሮች መጥተን ሬፊጂዎች መጥተን እኮ አንኖርም ነበርና አሁን ደግሞ የበለጠ ህይወት እንዲኖረን አሁን ደግሞ እኛ በርግጥ ፈርስት ጀነሬሽን ልንሆን ይችላል እንደነ ሀኒ ያሉ ሰከንድ ተርድ ጀነሬሽን አሁን አሉ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው ምን ልናደርጋቸው ኢትዮጵያኖች እኮ እዚህ የተወለዱ እዚህ ያደጉ ሰከንድ ተርድ ጀነሬሽን እንደማንኛውም ሰው እኩል መኖር አለባቸው በርግጥ yes ሀገር አለ መሄድ እንችላለን ኢንታይም ግን እዚህ ሀገር እስካለን ድረስ ድምጻችን መሰማት አለበት እዚህ ሀገር እስካለን ድረስ የሚሞቱት ሰዎች የኛም ሰዎች ናቸው በርግጥም ዲስ አካባቢ አሁን አንድ ሎየር ሞተ ነበር በጣም ጂኒየስ ሆነ ኢትዮጵያዊ ሎየር ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው ግን ብዙዎች አሉ እነሱ ደግሞ በሆነ ባልሆነ መንገድ ኢንጀስቲስ የተፈጸመባቸው ብዙ ወገኖቻችን አሉ እኛ ራሳችን አለን እንቁም የኛ ድምጽ መሰማት አለበት የኛ ሰዎች ዝም ብሎ መሞት የለባቸውም የኛ የምናገኘው ፈንድ መቅረት የለበትም ከሌላው ጋር እኩል ነን ለማለት መምረጥ አለብን ሌሎቹ አይደለም መርጠው ለኛ የሚሰጡን እነሱ የድሮዎቹ ጥቁሮች ያን ስለታገሉ እዚህ መተናል እኛ ደግሞ አሁን ያ ቻንስ ያለን ሰዎች መጠቀም አለብን ማወቅ አለብን መምረጥ አለብን መጮህ አለብን እና not only እንዳለችው ለዚህ ብቻ ሳይሆን ላለንበት አሜሪካ ብቻ ሳይሆን እዛ ላሉት ወገኖቻችንም በጣም ይጠቅማልና ቀላል አርጋችሁ አትዩት እኔ ይሄን የሚያሳየኝ ብዙ ዲስከሽን እንዲኖር አሞንጋስ በእኛ ኢትዮጵያን ኤርትራያን ሌሎቻችን በደንብ ዲስከስ አድርገን መማማር እንዳለብን ነው የሚያሳየው ይሄ ጥያቄና ለጠየቃችሁን በጣም እናመሰግናለን ግን ፕሊዝ ዱ ዩር ሆምወርክ ሞር ለማወቅ እንሞክር out of box እንሄድ Yes, everyone. Do your homework. Thank you all so much for being here with us today. We are a few minutes over, so we want to go ahead and wrap up because we said we were going to finish at 1 and we want to make sure we're staying on time. Thank you to everybody who joined us in the Zoom room, who joined us on Facebook. Thank you to our special guest, our brother, Honorable Vice Mayor Awet Eyasu. We thank you for being here with us and all that you do. And we thank you for our brothers and sisters
on this call. To our entire D.H.K Gabriel Ethiopian Orthodox Tewahedo Church community, thank you for your leadership. To Dr. Adana, who was instrumental in making sure we were able to coordinate this together. Thank you to our dear sister Fifi with Alam Sahai Breast Cancer Foundation. You know, she does so much in the community to support our brothers and sisters here and back home as well. So we're so grateful for every single person. We see so many wonderful people here. Thank you, thank you, thank you, thank you to everybody who's here with us. We love you guys, and we just encourage you all, use your voting power, exercise your votes, because it does make a difference. And share this with friends, share this with family who couldn't make it, and we'll see you all soon. So we thank you, everybody. Thank you. She did all the work. She's vibrant, energetic, our role model for the youngs. ብዙ ቸርቻችን ብዙ ካፈሩት እህቶቻችን ልጆቻችን አንደኛዋ ነች። በጣም በየቸርቹ ብዙ ነገሮች ሰርቷል። በወጣቶች ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። የዛ ውጤት ናት እሷና በጣም ነው የምናመሰግናት። She's vibrant, positive and everything for us. Bridge ነች እኛን ከሌላው ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር የምታገናኘን ነች እና ሀኒዬ እግዚአብሔር ይስጥሽ ጤና ይስጥሽ ነው የምለው እኔ እንደ ታላቅ እህት። ሌላው Mr. Eyasu, I'm so proud of you. I'm so proud of you. We need more of you. የኛ የራሳችን የሆነ ብዙ ሰው መምረጥ አለብን እኛን ሪፕሬዘንት የሚያደርገን እና አንዱ ትልቁ ምሳሌያችን ነህ። የምርጫችን የቮት ማድረጋችን የቮይሳችን አንተ ትልቅ ምሳሌ ነህ። እንዲሁም በሌላ ስቴት አሉ በመነሶታም በሌሎችም አሉ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ አፍሪካኖች ጥሩ ፖዚሽን ይዘው ድምጻችን ሲያሰሙ ለኔ ከሁሉም በቃ እግዚአብሔርን ነው የማመሰግነው ይሄን እድል ለሰጠን። ይሄን ለማየት ላቆየኝ አምላክን በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው የቸርቻችን ሀኒ እንዳለችው ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል በእውነቱ ከአባቶቻችን ጀምሮ እስከ መመናን ቦርድ ሜምበርስ ኤቭሪቲንግ ኦፕን ማይንድድ ናቸው። ኤኒቲንግ ለኛ ለሜምበራችን ኤጁኬሽን ያስፈልጋል። ኦኬ ሬዲ ነን ኤቭሪቲንግ ኦኬ ድንኳን አለ ውጭ እናድርገው። በጣም አምን የምንፈልገውን ነገር እኛን የሚጠቅም ነገር ኮሚኒቲያችን የሚጠቅም ነገር ሄዚቴት ሳያደርጉ ኖ ሳይሉ ታይማቸውን ጊዜያቸውንም ሆነ ጉልበታቸውን በጣም የሚተባበሩ ቸርች ናሉ ሜምበርስ ነው ያሉን። በዚህ አጋጣሚ በጣም ሀኒ እንዳመሰገነቻቸው እኔም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። በጣም ኦፕን ማይንድድ የሆኑ አውት ኦፍ ባክስ ቲንኪንግ ያላቸው አባል ነው ያለን። ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል አትላንታ ቸርች ሜምበርስ በጣም ነው የምናመሰግነው። ይቀጥላል። በዚህ ብቻ አቆሙም፣ ገና ብዙ ስራዎች አሉን፣ እንቀጥላለን። ሌላው እንግዲህ አዳማጮች ለገባችሁ ወገኖቻችን የቸርችም አባልም ሆናችሁ ወይም በሌላ ስቴትም ያላችሁ አድቨርታይዙን አይታችሁ ለመጣችሁ ወገኖቻችን thank you so much ለጊዜያችሁ። ግን ይሄ very important ነው። educated የሆነ እና informed የሆነ decision ነው ማድረግ ያለብን። ይሄ ክሪቲካል ነው ለኛ፣ በጣም ክሪቲካል ለኛ ኤግዚስተንስ፣ ለኛ አድቫንቴጅ ለመውሰድ በሲስተሙን ለመጠቀም መምረጥ አለብን። መብታችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን እና አደራችሁን ችግር ካለ የተናገርነው በጣም ብዙ ነውና ትንሽ የሚከብድ መስሎ ከታያችሁ የኔን ቁጥር እንደገና የሃኒንን ቁጥር እንደገና ደግማለሁ ጻፉት 678-827-1248 ነው። የኔ ደግሞ 678-296-1523 ነው። ብዙ አሉ ሜምበርስ መርዳት የሚፈልጉኝ፣ ሁለታችን ብቻ አይደለንም እና አትሳቀቁ። ኤኒ ታይም ደውሉልን። በጣም ፈቃደኞች ነን ለመርዳት። ለምን ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ለቸርቻችንም ለኮሚኒቲያችንም ለልጆቻችን በጣም የሚጠቅም ስራ ነውና ሴንሰስ አንድ የሚስ ካደርግ እንደገና 10 አመት መቆየት ስላለብን ሲቲዝን መሆን የለባችሁም። እንደምርጫው ለምርጫው በርግጥ you have to be citizen የአሜሪካ ሲቲዝን መሆን አለብን ቮት ለማድረግ። ሴንሰስ ለመቆጠር ግን ሲቲዝን መሆን የለብንም። ቀደም እህታችን እንዳስታወሰችን ኤኒባዲ በምትኖሩት አድራሻ ያላችሁን ሰዎች በሙሉ መዝገባችሁ መቆጠር ትችላላችሁ። ለኛ አድቫንቴጅ ነው። ለፓወር አለን፣ ፓወር ይሰጠናል። የኛን ኤግዚስተንስ የሚናገር ነው። ብዙነታችን የሚያሳይ ነው። ጥንካሬያችን የሚያሳይ ነው። ድምጻችን ብዙ ከሆነና አንድ ነገር እንኳን ብንጠይቅ ድምጻችን ይሰማል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ማወቅ አለባቸው። ያልበለዚያ አይሰማም። እንደሃን ያሉ ሺ መኖር አለበት ድምጻችን እንዲሰማ። እንደ አወት Eyasu ያሉ ደግሞ ብዙ መኖር አለበት እኛን ሪፕሬዘንት እንዲያደርጉና
መምረጥ አለብን ነምለው ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም መስቀል ለክርስቲያን ወገኖቻችን አሜን አሜን ለሁላችን And one final thank you from all of us to our spiritual fathers and our church leaders, because you know, to be able to host this kind of program with the church community is so important. And we know that we're a family, we're a community. And just like, you know, we go to church, we got to make sure we're exercising our duties as civic, as individuals and people in this nation to make our world a better place. So thank you all so much. And thank you all. I see we had somebody tuning in from Maryland as well. Thank you for tuning in from Maryland. Thank you for tuning in from Atlanta. We have Clarkston in the building. We have Decatur in the building. Thank you all so much. So we appreciate it. Again, all these links will be found on Facebook. So from myself, from my dear sister, Fifi, again, we thank you so much for your leadership. Again, one final thank you to everybody who's with us. We thank you and we wish you all a blessed weekend. Get out there and vote early and get out there and fill out the census. Thank you, everybody. We'll see you all next time. እናመሰግናለን በርቱ ለመጪው ትውልድም እየታገላችሁ ነው ላለው ብቻ አይደለም በጣም ነው የምንኮራው በእናንተ ወንድማችን እህቶቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ አገልግሎታችሁን ይባርክ አሜን በጣም ደስ ይላል እኔ እንኳን ቦታ ተመዝግብ ያለው ሴንሰስም ሰርቻለሁ ግን ፕሬዘንቴሽኑ አንድ ነገር እንደጠቀመኝ ልንገራችሁ አሁን ሜል ላደርግ ነበር አሁን ባሎቱን ይዤዋለሁ ይኸውልህ አሁን ግን አሁን